दोस्तों ये हम बबल बर्ड 2 खेल रहे हैं। बबल बर्ड 2 में हम 7 स्टेज पर आ रहे हैं। अब हम 8वीं स्टेज खेलेंगे। 8वीं स्टेज खेलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्ले Ready, go! ये हम यहाँ पर सेट करते हैं। ये हम यहाँ पर सेट करते हैं। ये यहाँ पर सेट करते हैं। ये हम यहाँ पर सेट करते हैं। और ये हम बदल नहीं पा रहे हैं। ये हम बदल रहे हैं। अब हम शॉट मारा। यार मैं कैसे खेल रहा हूँ। हम इसको टच करते हैं ऐसे। ऐसे तोड़ दिया। ग्रीन वाले से ये ले लेते हैं पहले। फिर हम ये ग्रीन वाला ऐसे मारते हैं। ये हम गोल्ड वाले से क्लिक करके मारते हैं। कैसे खेला जा रहा है वो मज़ा नहीं आ रहा है। Magnificent! लेन पर आ गए। प्ले Ready, go! बदल लेते हैं। इस पर हम ये ऐसा करते हैं। Let's shot! Let's shot! Let's shot! ब्लू वाली काट लिया। ब्लू वाली ओ शिट जब मैं गलती इधर लगाने की हम कोई बात नहीं। रेड और ये क्या हुआ यार लगाने की और हमने गलती से ये छूट गई। Let's shot! हमारे 5 शॉट रह गए। अब देखना है वो सेक्शन दिखना है 5 शॉट कैसे और शिट हम हार गए हैं।
magnificent. और तेरी हम जीत गए, 1 पॉइंट से जीते हैं हम। चलते हैं। अब हम 9 स्टेज पर आ गए हैं। अब प्ले करते Good shot. Perfect. Good shot. Good shot. Outstanding. Good shot. Good shot. Good shot. Good shot. सिल्वर वाले फोड़ते हैं, हम ग्रीन वाले को फोड़ते हैं। Good shot. हम ये गोल्डन बॉल है, गोल्डन बॉल पे हम आते हैं। Good shot. गोल्डन बॉल में हमारे ऊपर से ऊपर से चिपका देते हैं। Excellent. और मैं ऊपर की ओर Good shot. Good shot. मैं ब्लू बॉल पर मारता हूँ, ये सारी चीज़ें छूट गई और हमने लेवल पार कर दिया। हम 9 लेवल पर आ गए हैं और हम 10 लेवल पर आ गए हैं। पार करके हम 10 लेवल पूरे करें। चलते हैं, कैसे खेला जाता है देखते हैं।